আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ রোহিঙ্গাকে মানবিক সাহায্য সহায়তা দেওয়ার জন্য। বাংলাদেশ নীলার মধ্যে যারা মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে ফ্রান্স উগ্র গভর্নমেন্টে যে গালালি করছে ইয়ান লাভলে নীলার মধ্যে মুসলমান কলে এবার জাস্টিস ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি মুসলমানের নাম খারাপ বুঝে ইয়ান লাভলে Muslims community occur request go the YC Islamic cooperation around the world में जो powerful Muslims country का से हम बेगिन और दुनिया में जो religion वाला भी एक मेहनत करो तो वाजब का से बेगिन action लो जब जिबा फ्रांस और अभिसार जिबा ये मुसलमान नबी फजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बेजिदी को जो दुनिया मुसलमान बेगिन बेजिदी को जो आनंद नबी है तो हनो इतने आरे के सुनो करे तरा भी कला आनंद नबी रे गाली करी बो ये आनंद नबी रे गाली को जो आनंद दुनिया मुसलमान बेगिन गाली को जो अल्लाह जिबा जो तुम action लो इनो जा तो तुम आनंद silent माउट कि आरा मुसलमान को बेगिने और मुस्लिम्स कम्युनिटी को नीला बाजार तो 50,000 पर्यंत उकियालते टेन्ना पर्यंत जो मोहल्ला मक्कल আছে আর দিন হোস্ট কমিউনিটি কল আছে বেগিন মিলিজুরি ওরে এ জাস্টিস পুরো দুনিয়ার ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির মধ্যে